कर्तव्य ई पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुथिबा समस्त सीताबंधुंक पद कंजरी मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज ई पुराण रहस्य माध्यम सुंदर कथावस्तुटे आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करिवि, जहा हेउछि पवित्र रामायणर किंवदंती। आपण माने जानिछंती जेतेबेले सीता चोरी हेई गले, सीता को उद्धार करिबा पई राजीव लोचन राम ठाकुर सेतुबंध निर्माण करिबा पई स्थिर कले। तेनु बानर सेनांक सहायतारे जेतेबेले सेतुबंध निर्माण करिबा पई राजीव लोचन राम ठाकुर लागि पड़िले, हेले रामंकर आशा केबे पूर्ण होई पारला ना। कोन विपरीत हला ना, बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी से जे कपि जेते गिरी बुदबुद नदी से जल फिफीकृत करी से जे फिफीकृत करी। ये बानर सेना माने प्रभु रामंक सेबारे लागिचंती। जिते प्रस्तर खंडमान नहीं सागर गर्भरे बंध बांधिबा उद्देश्य पकेइले सबु आज्ञा अतल गर्भरे बुड़ीगल। तेणु रामचंद्र ठाकुर चिंता कले, प्रभु राम चिंता करुचंती प्रकृत रे कोन ये सेतुबंध मु निर्माण करि पारिबि ना। रामंक मनरे गोटाए क्रोध आसिला। मने मने विचार करे, मु हेउची स्वयं वैकुंठाधिपति धरावक्ष को आसीची लीला करिबा उद्देश्य रे। मो आशा कौन आशारे रही। तेणु जो क्रोध आसला राम ठाकुर मन को डाकिले, लक्ष्मण लक्ष्मण मो धनुर्बाणटा को मते बढ़ई दियो, मु गोटे स्वर इ सागर को सुखेबी। महानाटक सुंदर श्लोकटे मध्य अच्छी, चापो मानाय सौमित्रे सरानासो विशोपमां समुद्र शोषयस्यामि पादे जान्तु प्लवंगमा। गोटे स्वर सागर को मु सुखई देवी, मो सैन्य सामंत पादरे चाली चालिका लंका कटक जाई पहुंची। इतिकी बेले जलाधीश वरुण आज्ञा हस्त जोड़िले, कले प्रभु आपण मते कहीं सुखेबे, मोर कौन दोष ना। सीता को उद्धार करने उद्देश्य जो सेतुबंधटा निर्माण करने मुझे चाहिए, से सेतुबंध निर्माण मोर आशारे आशा मध्य पूर्ण हो पारला ना। एतिकी बेले जलाधीश वरुण कहले, प्रभु आपण जदि सेतुबंध निर्माण करने चाहूँ गोटे मात्र उपाय अच्छी। आपण बानर सेनारे जड़े बड़ इंजीनियर रही, से इंजीनियर सहायता नेले आपण निश्चित सेतुबंध करि। राम ठाकुर आश्चर्य हेले, कहले आम बानर सेना मध्य इमिति जड़े अभिज्ञ अछंती जहांको सहायतारे मु सेतुबंध निर्माण करि परिबी। से जनक किए ना, सी आउ केही नुह। बुहाइण गुत्र गुत्र पकाओ छुआई तुम्भे पकाओ छुआई। बार्धी कलनारे नल नाम अछि बही, नल नाम अछि बही। आपणको बानर सेना मध्य जो नल बोली जो बानर अच्छी, से बानर हाथ छुई आपण जो पत्थरटा पानी को पकेइबे, से पत्थर निश्चित भासीब। आश्चर्य हेले राम ठाकुर, कहले नल हाथरू पत्थरटा छुई पानी रे पकेले से पत्थर भासीब ना, भासीब निश्चित भासीब। एतिकी बेले जलाधीश वरुण कहउचंती से बहु दिन तलर घटना। श्री रामायणर पुराणा पृष्ठा को मोलटौची। जेते बेले ये नल बानर छोटिया शिशु अवस्था हिथिले, बालक अवस्था हिथिले, सेतिकी बेले कोन करुथिले, ऋषि मानक आश्रम रे पसी तांको अनुपस्थिति समय रे तांकर जटा जुट जिते किछि आसबा पत्र सब आया पानी को पकई दउथिले बाल चपलता वसत। ऋषि माने जितले फेरी आसंती देखिले आश्रम रे किछि नाही, तेणु एणे तेणे खोजा खोजी कले। ध्यान बल रे जानिले जे बानर नल बोली जो बानर पिला, ये प्रकार दुष्ट प्रकृतिर पिला, ये प्रकार मंद कर्म से करुछि। ऋषि चिंता कले अभिशाप आम प्रदान करवा, किंतु बाल अपराधी के भी दंडनीय हवा उचित नुह।
ଜଣେ ବାଳକକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନା। ବାଳ ଚପଳତା ବଶତଃ ଏସବୁ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ସେଦିନ ଅଟଳ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ କଲେ ନା, ନବୁଡୁ ଜଳରେ ପକାଇବ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏ ବାନର, ନଳ ବାନର ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଣିକୁ ପକେଇବ ବାଳ ଚପଳତା ବଶତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ନ ବୁଡ଼ିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନଳବାନର ଯେଉଁଟାକୁ ଛୁଏଁ ଆଜ୍ଞା ପକେଇବ, ଯେଉଁଟା ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପାଣିରେ କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଇଏ ଜଳାଧୀଶ ବରୁଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ନଳ ହାତରୁ ଛୁଏଁଇ ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିକୁ ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳ ହାତରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଣିରେ ସବୁ ପଥର ମାନ ଦେଲେ, ସିଏ ପଥର ଆଉ ବୁଡ଼ିଲା ନା, ବିଏ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁଟେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଯେ ସେତୁ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସାଗର ବକ୍ଷରେ, ତାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ନଳ ବାନର। ନଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଯେ ନଳ ଯୋଗୁଁ ଏ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତେବେ ଇଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରେ ରୋହିତ ନଚ ଗର୍ବିତ, ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ। ଅଗାଧ ଗଭୀର ଜଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ବଡ଼ିଆମି ସେ ଦେଖାଏ ନା, ନିଜର ବଡ଼ପଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ, ଛୋଟିଆ ମିନ ସଫରିଟେ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଡ଼ 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 ହୋଇ ସର୍ବଦା ସେ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଆମ ପଥ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହେବ। ନମସ୍କାର।